ትግራይ ቁጣዕ ዝፈጠሩ ሰልፍታት ተኻይዱ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ከም ዘይምልጥ ተገሊጹ ዝፍንጨር ቡምባ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና ክብሉ ፕረዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም። ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ 4500 ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንምምጻእ ዕላማ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ቁጥዖ ዝፈጠሩ ሰልፍታት ተኻይዱ ንውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ 26 ለካቲት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ተኻይዱ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘመሓላልፎ ውሳነ መሰረት ብምግባር ማሕገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ግዝኣት ትግራይ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኮይኖም ምርጫ ከካይዱ ወሲኑ ሲዒቡ ነዚ ውዲት ዝተማለወ ጥሕሰት ቅዋም ውዕል ፕሪቶርያ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ብዝተወደበ መልክዑ ተኻይዱ። ነበርቲ መኽተን ብሄራዊ ህላወ ብሄራዊ ሓድነትን ንላዕላውነት ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታ ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምዕጋት ሓድነት ቃልሲ ህዝብታት ይጠናኸር። ንሕና እናሃለና ትግራይ ኣይትቆራረስን ስቕታ ማሕበረሰብ የብቅዕ። ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብውዲት ጆኖሳይደራት ኣይብተኽን ዝብሉ ጭርሕታት ብምሓዝ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ሰልፊ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ተጋዳላይ ተኽላይ ተስፋይ ህዝቢ ትግራይ ብቓልስን መስዋዕትን ወለዶታት ዝዓቀቦ መሬቱን ላዕላውነቱን ብሸርሒ ጆኖሳይደራት ኣይምንዛዕን ዝበለ ኮይኑ ህዝቢ መሬቱ ንምውሓስ ሓድነቱ ጠናኺሩ ክቃለስ ፀዊዑ። ንውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወም ተመሳሳሊ መልእኽትን ትሕዝቶን ዘለዎ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ሽረ፣ ዓድዋ፣ ኣላማጣ፣ ሳምረ፣ ዓዲ ዳዕሮ፣ እንትጮ ከምኡውን ኣብ ወረዳታት ዱጉዓ፣ ተንቤን፣ ሓሓይላ፣ ኣሕፈሮም፣ ላዕላይ ማይጨው፣ ኮረም፣ ጽራእ ወንበርታ ካልኦት ከተማታትን ክካየዱ ከም ዝወዓሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብ ትግራይ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ከም ዘይምልጥ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም። ኣብ መንበሪ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ነዚ ዝገለጹ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መረፃ ክልላትን ጣብያታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላልፎ ውሳነ ሲዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝስምዕዎ መደረ እዩ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መደሮም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ትግራይ ሓድነትኩም ንምዝራግ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ተገንዚብኩም ኣብዚ ዳግም ኣንጻላልዩ ዘሎ ካልኣይ ዙር ዳማዊ ኩናት ከም ወትሩ ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይንኩም ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ከም እተዋፅኡ ውድብኩም ሕወሓት ትተኣማመነልኩም እያ ኢሎም። ሓደጋ ኩናት ኣንጻላልዩ ኢልካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ጉዳይ ገፋን ማእሰርቲ ክትኸውን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ስደት መፍትሒ ከም ዘይኮነ ክትርዳእ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኾም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ከም ዘይተምልጥ ተረዲኻ ምስ ሰራዊትኻን ህዝብኻን ክትዋጋእ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንትርፊ ብኩናት ብሰላም ክነብር ዘይኽእል ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ነንሕድሕዶም ክዳመዩ ገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ፖለቲካዊ ጸገማት ብዘተ እምበር ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘይፍታሕ ኣብ ዘይምልከተካ ውግእ ክትኣቱ ትግደድ ዘለኻ ሰራዊት ብልጽግና ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣነ ኣይዋጋእን ኢልካ ህይወትካ እተድሕነሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ክትርዳእ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ውድቦም ሕወሓት ምስ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ ምርግጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢራ ንምስራሕ ድልውቲ ምዃኑ ሓቢሮም። ምስ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ድዩ ወይስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ውድባት ሓዊስካ ግልጽ ግን ኣይገበሩን። ዝፍንጨር ቦምባ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና ክብሉ ፕረዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም። ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይተሓፀረ ናብ መላእ ኢትዮጵያ ናይ ምስፋሕፋሕ ዕድል ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም። ፕረዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጹ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መረፃ ክልላትን ጣብያታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላልፎ ውሳነ ሲዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዩ። ሕዚ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ንኩላና ተጋሩ ሓደ ዝገብረና ጉዳይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርጋፅን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ንምግባር እዩ ዝበሉ እቶም ፕረዝዳንት መንቀለ እዚ ፀገም ፖለቲካዊ ብምዃኑ ሕዚ እውን ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ ክወሃቦ እናተገበኦ ናብ ኩናት ክምራሕ ኣይግብኦን እውን ኢሎም።
حتى تمازابلتي زتحلالخ بزي مخانو اتيكو وهاب زقباء مفتحون نتصور كخون انا تقبعو نبيت مخر فيدرشن تداريخو مالت عبورد إيطوبيا زم حلالفو وسانة اتتاقم نخقادة داخل وإيو دحر موبال دما ناي تسلمت موديل حسكان ناي تمازابلت تتاقم كتفتح مفتان داق ما يسعتات مسرحي بموال نسوم مكتل كوينوم ጌታቸው ረዳን ሀሎስ ተኻይደ መምላስ ተመዛበልት ተጸለምት ጌጋ ምንባራ አሚኖም ወሲኹም ድማ ዘለና ናይ ሰላም አማራጭ መሊና ክንጥቀም ዋላ እኳ እንተኾና ሓይልታትና ወደብካ ናብ ትግራይ ክጽግዑ ብምግባር ጽዕንቶ ከሉ ምግባር ግቡ አይኮነን ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኪናት ቅድም ምጅማሩ ዝነበሩ ጻዕርት እንድሕርት ዘይተሳኺዖም ግን እቱ ኪናት ደው ንኽተብሎ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ አብሪሆም አሞዳታ መደሮም ድማ ኣብ ብርክት ዝበልና ተጋሩ ፖለቲካዊ ፈላለይ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ናይ አእምሮ ጸገም ተዘይሃልይዎ ኣብ ጉዳይ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ኣብ ምግባርን ዝኾነ ናይ ሓሳብ ፈላለይ ክህሉ ኣይግባን ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም أمريكا أورحي 4500 تصعدوا دوب أفريقيان سدتنياتات نمتع علامة خمزلوات تقاليتو أمريكا بحد ورحي كاب تصعدوا دوب أفريقيان 4500 مسارح سدتنياتات نمتقوار علامة خمزلوات إذ دما كابت بريزيدنت دونالد ترامب زقالتو ناي سدتنياتات تلمي أزيوز العلاقينو نتتصعر نمدقافة أب بورتالي أب زركبا نابرتي إمباسي تقواتاتي مخين تتاكل كم زلان أمريكا سند وعل بمتقاس رايتورس حبيرو ترامب أمريكا باجت عامت 2026 كمل عالم 7500 طالة سدتنيات تراي كتقبل بخانا قلت انكلو زحلف عامت دما عزيز العلو زرخون ويكبر وعشح كساب سوسا شح المقبر بوشت خمز تزاتيلو يفلات أب يوكرين زواجو كينيوان زململ زنبر كينيوي تتحيزو أب جتشت يوكرين بوجان روسيا خوينهم زواجو كينيوان أب مملمال والثاني تواسع من بارو زت عملنا له كينيوي أب تقادب كينيا إثيوبيان أب تحت أيدي كم زعتوا منجست كينيا فليتو اتودي 33 عامت كينياوي ناب روسيا نمخد كاب كينيا خوت أبز فتن اللوان كم زتتحزة دوتشويلة لو 26 لكاتيت أبز زرق حز أبزابا كافيلو منجست كينيا أب يوكرين أبز كايد زلو كينات من روسيا وجينهم زواجو للي حدا الشح كينياويان كم زتململو حبيرو كابزيوم دوما بوحدو اتوم 89 جنا بقدم جنبار زركبو 39 أب هوسبيتال زعتو 28 دهايم زطفو حدا دوما زموتو مخانم يقلات حدا ناب بايتو كينيا زعربة نايس الليات أبزاب أب مونغو سب السلطان كينيان روسيان كمعون عسوات كالاتن تواقعت نايم ملمال سممع كم زنبرة قالي علا اتوم كينيوان تململتي أب روسيا مس أتول على لو على صراحة كم زت بيوم الناس نجارم يتعللوا خمس نورد ما أتزبط بيوم ملخت ما انجست روسيا جنا هاجرون وتحضروا على ما فيزا كم زي تهب بمجلس أن تخصين هتيجوا الله ما انجست كينيا بوجنو عبر روسيا يوكرين تأثيرهم زلوا زيجاتو كفتحون بسلامنا بعدم كفنون دبلوماسية تعرتاتي جبر كم زلوا يقلت ديناتنا زيوم مسلمين حابركم ناس لا تنحكم نمسكن سلام